Translation: Thereafter, service was manifested from the legs of the personality of Godhead for the sake of perfecting the religious function. Situated on the legs are the Shudras who satisfy the Lord by service. Preklad: Potom sa z nôh božskej osoby prejavila služba, nutná pre dokonalé vykonávanie náboženských činností. Na nohách sú umiestnení šúdrovia, ktorí uspokojujú Pána slúžením. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Service is the real constitutional occupation of all living entities. Význam od božskej milosti Šilu Prabhupádu. Služba je prirodzeným zamestnaním všetkých živých bytostí. The living entities are meant to render service to the Lord, and they can attain religious perfection by this service attitude. Živé bytosti majú slúžiť Pánovi a týmto služobníckym postojom môžu dosiahnuť dokonalosť náboženstva. One cannot attain religious perfection simply by speculating to attain theoretical knowledge. Nikto nedosiahne náboženskú dokonalosť jednoducho len špekulovaním v snahe získať teoretické poznanie. The Jnani division of spiritualists go on speculating only to distinguish the soul from matter, but they have no information of the activities of the soul after being liberated by knowledge. Spiritualisti, nazývaní Jnani, môžu špekulovať iba pomocou špekulácií iba rozlíšiť dušu od hmoty, ale nemajú žiadne informácie o činnostiach duše, ktorá sa oslobodila prostredníctvom poznania. It's interesting that the impersonalists, the Jnanis, they spend their time with great endeavor just to understand that the soul is different from the body. A je zaujímavé, že impersonalisti Jnani, tí strávia množstvo času a vynaložia veľa úsilia len na to, aby pochopili, že duša je odlišná od tela. After so much study and effort to understand that. A po toľkom štúdiu a úsiliu toto pochopiť. But a bhakta, even a beginning devotee, he understands the first day that you're not this body, you're different than the body, he accepts it and he goes on from there. Ale bhakta, oddaný, ten už hneď prvý deň chápe, že ja nie som toto telo, ja som duša a odtiaľ začína slúžiť. You can see the difference in the procedure or the method. The method of gyan or speculation makes everything so difficult. A my môžeme vidieť rozdiel v tej metóde. Tá metóda tej gyany alebo špekulácie všetko tak robí ťažkým a komplikovaným. Whereas the method of submissive oral reception, hearing from the correct source, makes everything so easy. Zatiaľ, čo tá metóda toho pokorného načúvania od správneho zdroja všetko robí tak uľahčuje. It is said that persons who only mentally speculate to know things as they are and who do not engage in the transcendental loving service of the Lord are simply wasting their time. Je povedané, že tí, ktorí sa venujú iba mentálnym špekuláciám, ale nezapojujú sa do transcendentálnej lásky plnej služby Pánovi, len mrhajú svojim časom. It is clearly said here that the principle of service was generated from the legs of the Lord for the sake of perfecting the religious process, but this transcendental service is different from the idea of service in the material world. Tu je jasne povedané, že princíp služby vznikol z nôh Pána pre dokonalosť náboženského života.
Ale táto transcendentálna služba sa líši od predstav o službe v hmotnom svete. In the material world, no one wants to be a servant. Everyone wants to become the master, because false mastership is the basic disease of the conditioned soul. Nikto v hmotnom svete nechce byť služobník, ale každý chce byť pán, pretože falošné panovanie je hlavnou chorobou podmienenej duše. The conditioned soul in the material world wants to lord it over others. Podmienená duša v hmotnom svete chce vládnuť ostatným. Illusioned by the external energy of the Lord, he is forced to become a servant of the material world. Ale oklamaná vonkajšou energiou pána je nútená hmotnému svetu slúžiť. That is the real position of the conditioned soul. Toto je skutočné postavenie podmienenej duši. The last snare of the illusory external energy is the conception of becoming one with the Lord, and due to this conception, the illusioned soul remains in the bondage of material energy, falsely thinking himself a liberated soul as good as Narayan. Poslednou pascou iluzórnej vonkajšej energie je predstava totožnosti s pánom. Kvôli nej zostáva oklamaná duša v otroctve hmotnej energie a falošne sa považuje za oslobodenú dušu, ktorá je v úvodzovkách na rovnakej úrovni, ako je Narayan. It is better to be a Shudra than to be a Brahmana and not develop the service attitude, because that attitude alone satisfies the Lord. Je skutočne lepšie byť šudra, ako byť brahmana, ktorý nevyvinul služobnícky postoj, pretože jedine tento postoj uspokojuje pána. Every living being, even if he be a Brahmana by qualification, must take to the transcendental service of the Lord. Každá živá bytosť, dokonca aj keď je kvalifikáciou brahmana, musí vykonávať transcendentálnu službu pánovi. Both Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam support that this service attitude is the perfection of the living entity. Bhagavad Gita aj Srimad Bhagavatam potvrdzujú, že tento služobnícky postoj je dokonalosťou živej bytosti. The Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra can perfect his occupational duties only by rendering service unto the Lord. Brahmana, Kshatriya, Vaishya aj Shudra môžu zdokonaliť povinnosti svojho zamestnania jedine službou pánovi. A Brahmana is supposed to know this fact due to his perfection in Vedic wisdom. U Brahmanu sa predpokladá, že vďaka dokonalému poznaniu védskej múdrosti je mu táto skutočnosť známa. The other sections are supposed to follow the direction of the Brahmana Vaishnava, one who is a Brahmana by qualification and a Vaishnava by action. Od ďalších zložiek spoločnosti sa očakáva, že budú nasledovať pokyny Brahmanu Vaishnavu, toho, kto je Brahmana kvalifikáciou a Vaishnava činný. That will make the entire society perfect in regard to the order of its social construction. To je základ najdokonalejšieho spoločenského rádu. A disordered society cannot satisfy either the members of the society or the Lord. Neusporiadaná spoločnosť nemôže uspokojiť ani svojich členov, ani pána. Disorder. In other words, without the divisions of our ashram system, it's a disordered society. Tá neusporiadaná spoločnosť, to, inými slovami, to znamená taká, kde nie sú tie divízie, kde nie je varnašrama. Prabhupada's use of words is quite nice. Prabhupada tu veľmi pekné slovo používa na to. Even if one is not a perfect Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra, but takes to the service of the Lord, not caring for the perfection of his social position, he becomes a perfect human being simply by developing the attitude of service to the Supreme Lord.
Aj ten, kto nie je dokonalým brahmanom, kšatriom, vajšom či šudrom, ale oddane slúži pánovi, bez toho, aby sa staral o svoje spoločenské postavenie, sa stáva dokonalým človekom jednoduchou kultiváciou služobníckeho postoja voči najvyššiemu pánovi. Padbyam bhagavato jagye shushusha dharma siddhe tasyam jata pura shudro yadvritya tushite hari. In the purport, there's a nice point here that the brahmanas are supposed to understand that the living entity should become a servant of Krishna by studying the Vedas. A tu je pekný bod v tom výklade, kde sa hovorí, že od brahmanov sa očakáva, že chápu, že živá bytosť by sa mala stať služobníkom najvyššej božskej osoby. And then they give advice to the rest of society. A potom dávajú rady zbytku spoločnosti. Just like in the field of law, it's not that everyone has to become a lawyer. Ako napríklad, čo sa týka práva, nie je to tak, že každý sa musí stať právnikom. And it's not that everyone has to become or can become a scientist. A tiež to nie je tak, že každý sa má stať alebo musí stať vedcom. So the scientist, for example, he's supposed to have very developed intelligence. So he's supposed to study or understand the nature of the universe, and then he explains this to the rest of society. Od vedcov napríklad sa očakáva, že majú vyvinutú inteligenciu a oni by mali študovať zákony vesmíru a potom by to mali vysvetľovať zbytku spoločnosti. Basically, the scriptures are meant for Brahmins to study. V zásade tie zjavené písma sú mienené pre brahmanov, aby ich študovali. Non-Brahmins won't be able to understand the scriptures. Nebrahmani nebudú schopní tieto zjavené písma chápať. And sometimes the non-Brahmanas, when they do study the scriptures, they make a mess. A niekedy tí nebrahmani, keď študujú tieto zjavené písma, tak robia z toho kašu, alebo proste zmetok. Nesprávnym spôsobom to interpretujú. It's like in the Druze religion, they also have a Brahminical class. Ako napríklad v tom náboženstve Drúzov, oni tam majú tiež brahmanickú triedu. The priests. Majú tam kňazov. They have to be very, very religious, very strict. Musia byť veľmi striktní a religionistickí. They are the only ones that are allowed to read the scriptures. A jedine im je dovolené čítať písma. The common man, the vaishyas or the workers, they cannot even read the scriptures. A tí bežní ľudia, vajšovia a tak ďalej, oni dokonca ani nemôžu čítať tie zjavené písma. Because they're afraid that they will misinterpret it and misunderstand it and go off, deviate. Pretože oni sa boja, že oni to nepochopia a budú si to zle vykladať a potom môžu sa odkloniť od tej cesty. And there are also those amongst different groups of the Vedic view. They also keep it very carefully. Just the very religious persons or the Brahminical ones are allowed to study the scriptures. A tie sú rôzne také skupiny náboženské z védského pohľadu a oni si to tam tiež veľmi strážia, takže iba brahmanické osoby môžu tie písma študovať. Of course, the fact that the scriptures, the Vedas, are written in Sanskrit, which is very elevated language, first of all, to even read Sanskrit, to understand it,
takes at least 12 years of study, very serious study, just for grammar. A samozrejme, tie védske texty sú písané v sanskrite, čo je veľmi, veľmi zložitý jazyk, vysoký, znešený jazyk. A už len keď to chcú študovať v sanskrite, tak musia sa veľmi usilovne študovať 12 rokov len gramatiku sanskritu. Well, that excludes most people. A to dá bokom vlastne väčšinu ľudí. Vyradí. Who is so advanced in understanding Sanskrit that they can read them. Takže iba tí, ktorí potom sú ako pokročili v tom sanskrite, tak oni to môžu čítať. I was having a discussion with some persons who felt that our devotees, once they received something like Bhakti by Baba, a degree or something like that, that they should become proficient in Sanskrit, and then they should study other Sanskrit works by acharyas, and then they should also translate them and give their own interpretations. Ja som mal raz diskusiu s jedným človekom a on hovoril, že tí naši odaní, ktorí dosiahnu ten stupeň vzdelania Bhakti Vaibhava, tak on hovoril, že oni by sa mali naučiť dobre sanskrit a mali by študovať aj iné písma Vajšnavov a mali by ich prekladať, čítať a mali by ich komentovať, dávať im ako svoje interpretácie. They were saying that they should that way compare and contrast Prabhupada's translations with those of other acharyas. They should in other words, they should compare and contrast. Other translations by other acharyas, compare them to Prabhupada's and things like that. Čiže oni by týmto spôsobom mali vlastne porovnávať tie Prabhupádové alebo tie preklady iných ačariov k tomu, čo robil Šrila Prabhupáda. A takým spôsobom. So I was not very favorable to that. Takže ja som tomu nebol veľmi naklonený. Because first of all, even if we learn Sanskrit, it doesn't mean we can understand the scriptures. Pretože v prvom rade dokonca aj keď sa naučíme sanskrit, to neznamená, že môžeme rozumieť tým písmam. It's not such an easy thing. To nie je taká jednoduchá vec. And for us to be able to, even if we understand Sanskrit and even if we can understand something of the scriptures, doesn't mean we can understand what Srila Jiva Goswami is saying or the other acharyas. A dokonca aj keby sme sa naučili sanskrit a chápali by sme niečo z tých zjavených písien, tak nechápali by sme to napríklad, čo hovoril Srila Jiva Goswami. And then the idea of comparing and contrasting, Prabhupada's translations to others, to me seems like we're getting into an area where it's a little hazy for us. It's a little dangerous for us. A tá myšlienka, že my by sme mali proste to prekladať, porovnávať s tým, čo Prabhupáda robil, tak ja mám taký dojem, že takto by sme išli do oblasti, ktorá by bola pre nás dosť nebezpečná. If I compare and contrast means sometimes I may say, well, this isn't exactly this and this is better than this. A keď ja niečo porovnávam, tak niekedy by som mohol proste hovoriť, že toto nie je presne tak a toto je ináč a tak. So I think we have to be careful about thinking that we're qualified just because we've learned some grammatical rules of Sanskrit.
My by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme si nemysleli, že sme kvalifikovaní len za to, že sme sa naučili zo pár gramatických pravidel sanskritu. And Prabhupada, he indicated that it wasn't necessary for the devotees to learn Sanskrit. A Prabhupada poukázal na to, že to nie je nutné pre oddaných sa ako naučiť sanskrit. He said, I've given all the Sanskrit works into English, so you can just read those. On povedal, že ja som vám dal všetky sanskritské práce, preložil do angličtiny a môžete čítať jednoducho to. Now this is a practical use of energy. A to je praktické využitie energie. It's not that everyone has to learn everything. To neznamená, že každý sa musí naučiť všetko. Just like in the body, it's not that all the parts of the body have to be able to do everything. Ako je to ako s telom, nie je to tak, že všetky časti tela musia vedieť robiť všetko. The arms are specifically made for certain things, the legs are made to perform certain functions, the mouth, there's no need to try to duplicate them. Takže ruky sú určené na to, aby robili určité veci, nohy, niečo, ústa niečo, takže nie je potreba, aby sa to zduplovalo, že musia robiť aj to, aj to. You have one set of eyes, that's sufficient. Takže aby ich bol viac, my už máme jeden pár očí a to stačí. You don't think, well, I have eyes here in the head, now I need to put some eyes in the legs also. My neuvažujeme, že ja mám oči na hlave už, tak ešte by som chcel mať na nohách. No. One set of eyes is sufficient. Jeden pár očí stačí. And the eyes, the head doesn't have to carry the whole body. It doesn't have to create some different parts coming out so that it can carry the body. A napríklad hlava, ona nemusí nosiť telo. Nemusí mať tam nejaké výrastky z hlavy, ktoré potom budú nosiť to telo. The legs are there, nice arrangement. Let the legs carry, let the head give direction. Takže nohy už sú tam, to je pekné aranžma, nech oni nosia to telo a nech hlava dáva ten smer. Let the stomach digest. Nech žalúdok trávi. In this way, a good division of labor. A potom sú to takto dobré rozdelenie práce. The communists, they had this idea that there should not be any class distinction. A komunisti, oni mali tú myšlienku, že nemajú byť žiadne triedne rozdiely. Their idea was everyone should be worker. A ich myšlienka bola, že každý by mal byť robotník. All, not robots. Roboti. Not robots. Not robots. No, worker. What did you say, robotnik? Robotník. Worker is robotník. Worker in Slovak. Oh, is that right? Yeah. Robotník. Where did they get that word, robotnik? The word robot comes from Czech. Oh, is that right? Writer in Rozum's Universal Robots in his work. Oh, really? So the word robot comes from Czech? Yes. Oh, yes. Oh, I see. Just worker, like that. Huh. Working without reasoning. Huh? Working without reasoning is robot. Without? Reasoning. Without reasoning, yeah. Thinking. Without thinking, yeah. Okay, so the robotnik. What was the point? That the communists wanted Oh yeah, everybody. so communists want everyone to be robotniks. Komunisti chceli, aby každý bol robotníkom. But when Prabhupada was speaking with Professor Kotovsky in Moscow, he said, but you're trying to make it one, but already there's two, because you have the managers and then you have the workers. Takže keď Prabhupada sa rozprával v Moskve s profesorom Kotovským, tak on mu hovoril, že vy sa snažíte to proste zjednotiť, urobiť jedno, ale už teraz máte dvoch, lebo už máte manažerov a robotníkov. He said, and actually you have three because you also have the teachers, the intellectuals.
A potom povedal, že ale už ste v skutočnosti aj traja, lebo máte aj učiteľov, intelektuálov. So you have 3 instead of 4. Takže máte 3 namiesto 4. You simply tried to eliminate the Vaishya, so that there's no private enterprise. Vy sa snažíte jednoducho len eliminovať Vaishov tým, že tu nie je súkromné podnikanie. But we see that's also artificial, because now the people have rejected, they want also the private enterprise. A vidíme, že to bolo umelé, lebo ľudia to odmietli a chcú mať súkromné podnikanie. It's not that everyone will be happy working and not getting any fruits. A nie je to tak, že každý bude šťastný z toho, že bude len pracovať a za to nič nezíska. Žiadne plody. They find that people don't work as enthusiastically if they don't get any fruits. Zistili, že ľudia nepracujú tak entuziasticky, keď nedostanú z toho plody. They say that private ownership turns sand into gold. That's a saying. A je také porekadlo, že to vlastníctvo súkromné dokáže zmeniť piesok na zlato. Yes, because if he has a chance to make profit, then some people are motivated by profit, the Vaishyas. Pretože ak niekto má šancu získať profit, tak niektorí ľudia sú proste veľmi tým motivovaní, tí Vaishyovia. A Brahmana is not motivated by profit. Brahmana, on nie je motivovaný profitom. He's motivated by knowledge. On je motivovaný poznaním. Knowledge is what motivates the Brahmana. A poznanie je to, čo motivuje Brahmanu. And Kshatriyas, they like to have honor. A honor. Oni, kšatriovia, oni sú radi, keď sú uctievaní. Vaishyas profit. A Vaishyovia profit. And Shudras, they just want some work and some sense gratification. A šudrovia, oni chcú len nejakú prácu a uspokojovanie zmyslov. You give them some food. Nejaké jedlo, treba im dať jedlo. Sometimes they discriminate against the Shudras. Those who are Brahmanas, they become proud that I'm the top. And Shudra is the lowest, so he shouldn't touch my shadow even. Takže niekedy sa stáva, že tí, ktorí sú brahmani, spišnejú a považujú tých šudrov za nízkych a majú ten postoj, že tí šudra, ty by si sa nemal ani môjho tieňu dotknúť. Or, yeah, sometimes they, out of pride, they disrespected the lower levels. A niekedy tí brahmani kvôli pýche sa neúctivo chovajú k tým nižším triedám. But they shouldn't be disrespected. Ale k ním by sa nemalo chovať neúctivo. It's just as foolish as in our body if we disrespect our legs and our feet. We said, you useless legs, feet. Look at you, you're so low. To je presne tak, ako keď my by sme sa začali neúctivo chovať k našim nohám. Proste ste úplne na nič. Že proste na nič, že pozri, aký tak nízko. Doesn't make any sense. To nedáva zmysel. Because without the legs we can't walk. Pretože bez nôh nemôžeme kráčať. Imagine trying to get things done without legs. A predstavte si, že by sme chceli niečo robiť bez nôh. How would you get from one place to another? Ako by sme sa dostali z jedného miesta na druhé. You have to roll or something. Nejak sa kotúľať, alebo... But the legs are important. Nohy sú dôležité. They're just as important. Oni sú they're just as important as the other parts. Tak dôležité ako iné časti. So nobody should discriminate against Shudras. A nikto by nemal proste diskriminovať šudrov. Nobody should be embarrassed to be a Shudra. A nikto by nemal byť z toho v rozpakoch, že je šudra. If he has this mood of service to the Supreme Personality of Godhead. Ak má tú náladu, služobnícku náladu voči najvyššej božskej osobe. Varna Shrama Charabata Purushena Parakpaman Vishnu Aradhyate Panta Nanya Tattva Shakana. The Varnashram system is meant that each member of the social order does his work and offers the fruits to Krishna.
varnašranský systém je tak tvorený, že každý člen spoločnosti by mal robiť tú svoju povinnosť, prácu a potom ten plod toho ponúkať Krishnovi. And if society is properly directed, then everything that's produced in the society will be offerable to the Lord. A ak tá spoločnosť je správnym spôsobom riadená, tak všetko, čo tá spoločnosť vyprodukuje, tak bude ponúknutelná Pánovi. Just like Maharaj Parikshit, he didn't allow gambling in his kingdom. Ako napríklad Maharaj Parikshit, on nedovolil hazard v svojom kráľovstve. Gambling is a completely useless activity. Hazard je úplne na nič aktivita. How does it serve society? Ako to slúži spoločnosti? Although it's allowed sometimes for Kshatriyas, but we see also it causes havoc even with the Kshatriyas. Hoci niekedy je to pre kšatriov dovolené, ale my vidíme, že spôsobuje to zmätok dokonca aj kšatriom. But that's not a proper form of employment, that I'm a gambler or I work in a casino or something like that. Ale to nie je správny spôsob zamestnania, že ja som napríklad hazarder alebo ja pracujem v kasíne. But if a Shudra, if he's assisting the Vaishyas and the Kshatriyas and the Brahmanas, and it's all properly directed, then his work will all be valuable. Ale napríklad šudrová práca, keď on asistuje Vajšom, Kshatriyom a Brahmanom, tak všetko, čo robí, tak to bude mať hodnotu. Just like if there are many persons on board a ship, so someone's cooking and someone's cleaning and someone's pulling the ropes, and then there's one person, he's the captain, and he's turning the wheel. But they all get to the same destination. Ako keď sú ľudia na lodi a niekto čistí, tam umýva, niekto varí v kuchyni, niekto ťahá tie lana, hej, a niekto kormidluje, takže oni sú rôzne zamestnaní, ale všetci, ten kapitán kormidluje, všetci sa dostanú na to miesto, kde chcú ísť. It's not that everyone has to move the wheel. Nie, že každý musí kormidlovať. The point is, you're on board the ship, you work together, and you all reach the same destination. A ten bod je, že vy ste spoločne na lodi a spoločne pracujete a všetci potom dosiahnete to miesto určenia. As long as there's a good captain. Pokiaľ je tam dobrý kapitán. Karnadari Varnavam. Yamhi Nav Yanti Yanti. What is that verse? Karnadari Varnavam. That the spiritual master is accepted as the captain of the ship for crossing the ocean of material existence. Takže duchovný učiteľ, on je príjmaný ako kapitán lodi, ktorá je určená na prekročenie oceánu hmotnej existencie. This is a Bhagavatam verse. So, if the captain of the ship is there and we're all just assisting, following along, but we get the same destination. A ak je tam loď a je tam kapitán a my tam asistujeme, tak všetci sa dostaneme na to vytúžené miesto. The idea of being a servant in the material world is they don't like it. A tá myšlienka byť služobníkom v nejakým materiálnom svete, nikto to nemá rád. Because the leaders, the masters are exploiting them. Pretože tí vodcovia, tých páni ich vykoristujú. Why is it the women are rebelling? Because they don't like these man masters. Prečo je to, že ženy rebelujú? Lebo nemajú radi tých mužov, ktorí sú ako páni. If the men were taking good care of them, then they wouldn't rebel. Ak by sa ten muž, pán, o ne pekne staral, tak by nerebelovali. Why in America you have the Africans, they were rebelling
slavery, and they didn't like it because there was some exploitation. Prečo v Afrike tí černosi proste boli ten problém, hej? Oni boli otroci a boli rebeli, hej, lebo ich vykorisťovali. They were being disrespected unnecessarily. A zbytočne sa k ním nepekne chovali. But the principle of service, everyone has to serve anyway. Even now, they may not be slaves, but they become slaves of their boss also. Ale ten princíp je tam služba. Hej. A dokonca aj teraz už nie sú otroci, ale stali sa otrokmi svojich šéfov v práci. Or as Srila Rupa Goswami says, Kamadinam katina katita palita durnidesha. He becomes a slave of my sinful desires. Ako hovorí Srila Rupa Goswami, že stávame sa otrokmi našich hriešných túžob. I'm the slave of lust and greed and anger. Ja som otrokom chtíču, chamtivosti a hnevu. I can say that I'm independent, but am I independent from lust, greed and anger? Môžem povedať, že som nezávislý, ale som nezávislý od chtíču, hnevu a chamtivosti. Hanuman is the example of service. Hanuman je príkladom servisu. He was willing to do anything for Lord Ramachandra. On bol pripravený robiť čokoľvek pre pána Ramachandra. Whether a little thing or big thing. Či už malú alebo veľkú vec. He didn't mind whether it was getting some herbs for the Lord or fighting against Ravana. Jemu na tom nezáležalo, či mal priniesť nejaké rastlinky pre pána liečivé, alebo mal bojovať voči Ravanovi. All he wanted was service to the Lord. Jediné, čo chcel, bola služba pánovi. And he's adored. Everyone in the Vedic culture loves Hanuman because of his great service attitude. A on je uctievaný. Každý vo vedskej kultúre má rád Hanumana, pretože kvôli jeho služobníckému postoju. Therefore, in our educational system, we should be careful not to simply teach the students only scriptures, only theoretical knowledge. Preto v našom vzdelávacom systéme by sme mali byť veľmi pozorní, aby sme neučili našich študentov len písma, len teoretické poznanie. Sometimes we're a little concerned that the idea that a student goes and he just studies for years. My niekedy sa s tým zaoberáme, že študenti idú a študujú proste roky. Because he may, by simply studying without learning the real principle of bhakti, he may just think that I just study, I don't do service. Takže my máme nejaký z toho takú obavu, lebo on môže proste roky len študovať a on nevyvinie ten služobnícky postoj. He may become proud, thinking, oh, the bathroom's clean, I don't clean, I'm not a bathroom cleaner, I'm a Brahmin. A môže potom spišnieť a myslí si, umyť kúpeľňu, a to nie je proste, že ja som brahmana. How can I clean the bathroom? I'm a Brahmin. Ako ja môžem umývať kúpeľňu, keď som brahmana? I only study, I don't do cleaning. Ja iba študujem, ja nebudem nič umývať. Well, then he's misunderstood the whole point of studying. A potom nesprávne pochopil celý bod štúdia. So Prabhupada's idea of study was actually the program he set up in our temples. A Prabhupádová idea štúdia bol vlastne ten program, ktorý ustanovil v našich chrámoch. In other words, he set up our temples as colleges. A on ustanovil vlastne naše chrámy ako univerzity. And by living in the temple, following the program that he gave us, one would become a great scholar. A tým, že žijeme v chráme a nasledujeme ten program, ktorý nám dal Šrila Prabhupáda, tak osoba sa stane veľkým učencom. By the process of bhakti. Procesom bhakti. Our process is not just by gyan. A náš proces nie je iba vďaka gyány. It's not just on the basis of my
my own personal intelligence. Nie je to založené len na mojej vlastnej osobnej inteligencii. My IQ. Na mojom IQ. It's not based on IQ. To nie je založené na IQ. It's not based on material intelligence. Nie je to založené na materiálnej inteligencii. It's, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, by devotional service, then buddhi yogam tam, I give them the understanding by tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Krishna says, by performing devotional service, then I give them the understanding by which they can come to me. A v Bhagavad Gita Krishna hovorí, že tým, že vykonávajú oddanú službu, tak im dám to pochopenie, vďaka ktorému ku mne potom dojdu. If it was simply based on so-called intelligence, then why don't all the big brains, why can't they even understand that they're not the body? A keby to bolo jednoducho založené len na tej tzv. Inteligencii, tak prečo tie veľké mozgy nemôžu dokonca chápať ani len to, že nie sú toto telo? How many scientists understand they're not the body? Koľko vedcov chápe, že nie sú toto telo? Such a simple thing, but they can't get it. Taká jednoduchá vec, ale oni to nemôžu proste pochopiť. And they'll never get it. A nikdy to nepochopia. Because their maya aprita jnana, their intelligence is stolen by illusion. Pretože ich inteligenciu ukradla ilúzia. But by bhakti, even a little child can understand he's not the body. Ale vďaka bhakti dokonca aj malé dieťa môže pochopiť, že nie je toto telo. Or even a person who's not very, like in India, even the rickshaw wala, he knows I'm not the body, I'm spiritual. Ako napríklad v Indii dokonca aj rikšiak chápe, že nie je toto telo, že je duchovná duša. No? He's riding the bike, he's never gotten any formal education at all, but yet he knows he's the soul, he's not the body. On jazdí na tej rikše a nikdy nemal žiadne formálne vzdelanie, ale on chápe, že je duša, že nie je telo. This is the benefit of the bhakti culture. A toto je ten benefit kultúry bhakti. Any questions? Nejaké otázky? Som sa chcel spýtať, že podľa čoho sa určuje, že do ktorej tej triedy, že kto to, ako sa to zistuje? Louder, so they can hear. Že ako sa to zistuje, že si kshatriya, brahmana alebo šudra, že človek to nemusí vedieť. A ako sa to zisťovalo aj v tých dávnych dobách. Ako je to zase v tejto dobe? V Iskone, alebo? Aj. Who is finding out at the present time in ISKCON that to which class we belong and how it was in the former ages? Well, ISKCON is supposed to be a society of transcendentalists. Takže ISKCON by mala byť spoločnosť transcendentalistov. We're all engaged in devotional service. Ktorí sú všetci zamestnaní v oddanej službe. But still, we see that one person is doing one service, one person is doing another service. Ale napriek tomu my vidíme, že niektorá osoba robí takú službu, niektorá inú. There are some devotees who just are very much enthusiastic to take care of cows. Napríklad sú oddaní, ktorí sú veľmi entuziastickí starať sa o kravy. And there are some devotees who are very enthusiastic to distribute books. A niektorí sú veľmi entuziastickí rozdať knihy. And there are some that are very enthusiastic to study scriptures. A niektorí sú veľmi entuziastickí študovať písma. And all different combinations. A rôzne kombinácie tiež toho. So it's already going on. But it could become more formalized as we understand Varnashram better.
A čiže ono to tu už funguje, hej, ale mohlo by sa to stať viac formalizované, keby sme proste mali tu varnašramu. Prabhupada said we should set up a varnashram system. A Prabhupada povedal, že my máme ustanoviť varnašramu. And the way that he gave the procedure said, in order to do that you have to have varnashram college. A dal na to ten návod a povedal, aby sme to mohli urobiť, tak musíme mať varnašramskú univerzitu. That means you teach everyone what their responsibilities are and what their duties are in the college. To znamená, že v tej škole každého učíš, aké sú jeho povinnosti a zamestnanie. But in order to do that, you have to know what the duties and responsibilities of each are. Ale aby sme to mohli učiť, robiť, tak musíme vedieť, že aké sú koho tie zodpovednosti. So we have some idea now. A my máme teraz určitú ideu o tom. But we don't have so many of the details. Ale my nemáme tie detaily toho. So in order to do that, then the brahmanas have to study. A aby sme to boli schopní urobiť, tak brahmani musia študovať. If the brahmanas, if they study very carefully the varnashram system, actually I was giving some suggestions that if we formed a commission, a team, a committee of qualified persons and gave them several years and sponsored them to study the scriptures and then organize it, it would be very valuable. V skutočnosti ja som dal taký návrh, že ak by sme sformovali tým oddaných, ktorí by niekoľko rokov študovali len písma, hej, a podporovali by sme ich, oni by len študovali, tak to by bolo veľmi hodnotné. And then the brahmanas would teach the kshatriyas, this is your duty, this is the brahman's duty, this is the duty of the vaishyas, this is how you must behave if you want to be a vaishya. A potom tí brahmani budú učiť kshatriyov, toto je tvoja povinnosť, vaishjov, hej, toto je tvoja povinnosť a ako sa musíš chovať, ak chceš byť vaishya. For example, kshatriyas, generally we hear in the scriptures that they had many wives. Ako napríklad v všeobecnosti my počujeme v písmach, že kshatriyovia mali mnoho žien. So someone may say, I like that idea, I want to become a kshatriya. Ako niekto môže Bring all the wives. Ako niekto môže povedať, mne sa tá myšlienka páči, ja chcem ísť kshatriya, daj mi mnoho žien. But there's other things about a kshatriya also. Ale ešte sú tam aj iné veci, čo sa týka kshatriyov. He has to be willing to fight at any moment to protect all the people under his care. On musí byť pripravený bojovať v každom okamžiku, aby ochránil tých ľudí, ktorí sú pod jeho starostlivosťou. And he may have many wives, but there's no divorce. A on môže mať mnoho manželiek, ale nie je tam rozvod. He has to take care of the wives throughout their lives. On sa musí počas celého života postarať o tie ženy. Give them nice facility. Dať im pekné možnosti. So, if you want to be a kshatriya, and you have to be prepared to fight. If anyone comes, you can't say, oh, you go fight him. You have to go forward. Takže ak chceš teda byť kshatriya, tak musíš byť pripravený proste stále bojovať. Ak niekto príde, tak nemôžeš povedať, že vy choďte bojovať. And if you're not willing to fight when anyone comes, then you can't be a kshatriya. A keď nemáš tú náladu, že chceš okamžite zbojovať, keď ťa niekto vyzve, tak ty nie si kshatriya. And you may say, I like the brahmanas. The brahmanas get so much respect. Everyone's offering respect to the brahmanas, bowing down, even the kshatriyas. A niekto môže povedať, že ako ja mám rád brahmanov, proste tým každý preukazuje úctu, každý sa pred nimi kláňa, dokonca aj kshatriyovia. But if you want to be a brahmana, you have to be very clean. Ale ak chceš byť brahmana, musíš byť veľmi čistotný. You have to know the scriptures. Poznať písma. You have to be peaceful. Pokojný. You don't tell lies. Neklameš. You follow all the rules of the scripture. Nasleduješ všetky pravidlá písiem. Perform great austerities. Vykonáš veľké odriekania. Brahmacharya. Even within Grihastha ashram, he's called Grihastha Brahmachari. Dokonca aj v Grihastha ashrame on je nazývaný Grihastha Brahmachari. Then everyone will respect you. A potom každý bude mať tebe úctu. And you deserve it.
A ty si to zaslúžiš. But if you don't have those qualities and you still want to be respected, that's cheating. Ale ak nemáš tie kvality a stále chceš, aby ťa uctievali, tak to je podvod. So in this way, there are particular qualities and responsibilities for each division. A týmto spôsobom existujú určité kvality a zodpovednosti pre každú tú divíziu. And so this way everyone finds their position. Yes, I prefer to be a Shudra. A týmto spôsobom každý si nájde svoju pozíciu. Áno, ja by som chcel byť šudrom. I don't want to study scriptures. Ja nechcem študovať. I don't want to fight against the enemies. Ja nechcem bojovať proti nepriateľom. I don't want to have to own things and manage things. Ja nechcem mať vlastné veci a všetko to manažrovať. I'll just come and do my work and go home and that's it, finished. Ja len prídem, urobím si svoju prácu a idem domov a to je všetko. He's happy that way. On je takto šťastný. Because if the rest of the Vaishyas and Kshatriyas and Brahmanas are all devotees, what is the harm? He's serving devotees. Pretože ak ten zbytok tej spoločnosti, tí brahmani, kšatriové, vajšovia sú odaní, tak kde je ten problém? Lebo čo on robí, je, že slúži odaní. Gopi Bhaktur Padakamalayur Dasa Dasa Anudas. I'm servant of the servant of Krishna. Som služobníka Krishnu. Actually, some of us remember when we were new devotees and we just, menial servants. Those are the happiest days of our lives. A niektorí z nás si pamätajú, že keď sme ako začínali a boli sme len tými, ako sa povie, poddanými služobníkmi. Tými najnižšími služobníkmi, hej, menial. Tak my sme boli vtedy vlastne šťastní v tých dňoch. Yeah, very, very simple life. Don't have to figure anything out. Just they tell you do something, you just do it. So nice. Veľmi jednoduchý život. Nemusíš nad ničím proste premýšľať. Oni ti len povedia, urob toto, urobíš. Veľmi jen. So we like this Shudra mentality. My máme radi tú Shudra mentalitu. It's very nice. Just serve. Veľmi pekné. Jednoducho len slúžiť. Že sa aj ženy zaradujú do že či majú tiež varnu, lebo že v Bhagavad Gita sú ako zvlášť kategória, keď majú tak podľa čoho. Are also women, do they belong to, do they have varna? Because in Bhagavad they take the varna of their husband. Oni majú varnu svojho manžela. If husband is Brahmana, she becomes Brahmani. Ak muž je brahmana, tak manželka by sa mala stať brahmani. If husband is Vaishya, she becomes Vaishya. Ak on je vajšia, tak ona sa stane vajšou. She's the other half, two halves of the body. Ona je druhá polovička tela. Takes on because she takes on the occupation of the husband. Áno, lebo sa podiela vlastne na tom zamestnaní manžela. She's assisting him, and in that way she's also of the same category. A ona mu asistuje a tým spôsobom je tiež vlastne tej istej kategórie. That's why generally in the Vedic culture the marriage would be between persons of the same background. Preto vo vedskej kultúrne, vo všeobecnosti tá svadba bola medzi osobami z rovnakého pozadia. In other words, a Kshatriya would marry a daughter of Kshatriya generally. Vo všeobecnosti, inými slovami, Kshatriya si bral za manželku dceru Kshatriyu. Because in those days the religious principles were so strictly followed that if someone was born in a particular family, then it was very likely that they would have all the qualifications of that particular family. Pretože v tých časoch tie náboženské princípy boli nasledované tak striktne, že ak sa niekto narodil v určitej rodine, tak bolo veľmi pravdepodobné, že bude mať kvalifikácie
tej triedy. Just like I spent some time in India, and so there was one big scholar from the Sri Sampradaya. Ako ja som strávil dosť dobu v Indiu a tam bol veľký učenec od Sri Sampradaya. So very long line of brahmanas in that family. A v tej rodine bola veľmi dlhá línia brahmanov. All Sanskrit scholars, Vaishnavas. Všetko boli sanskritskí učenci a Vaishnavovia. So now the man, his son, what do you think his son turned out to be? A teraz syn toho človeka, čo myslíte, čo sa z neho stalo? Also Sanskrit scholar, Vaishnava. A tiež sanskritský učenec Vaishnava. Because all the principles, all the sanskaras were followed, then it's very likely that he's going to have the same. He'll have the same interest as his forefathers. Pretože všetky princípy sanskary sú nasledované, takže jednoducho tá osoba má potom tie isté záujmy ako jeho predchodcovia. For example, the man's wife, it wasn't by accident that he married that wife. She's also coming from a very prestigious Brahminical family. So the whole thing is planned out. When they have a child, the chances are he's going to be Brahminically inclined. A napríklad jeho manželka, ona tiež pochádza z prestížnej brahmanickej rodiny, hej, kde to je. Takže takto sa dvaja takí stretnú a potom tam je veľká tá šanca, že ich dieťa bude tiež brahmanicky inklinované. So, we get some idea how things were formerly, that generally speaking, if you were from a Brahminical family, then you would become a Brahmin. Takže my takto získame určitú ideu, ako to bolo v minulosti. A vo všeobecnosti povedané, že ak si pochádzaš z brahmanickej rodiny, tak vo všeobecnosti sa staneš brahmanom. Marriage is best between equals. A manželstvo je najlepšie medzi rovnocennými. Equal in culture, equal in wealth, equal in intelligence, beauty, all those things. The more equal they are, the more there's a good chance of them being compatible. Rovnocennosť v kultúre, v bohatstve, v inteligencii, v vzdelaní a čím viac sú si rovnocenní, tak tým viac sú kompatibilní. Je tam tá šanca. Any other question? Ešte, aký je vzťah ustavenia tej varnašramskej spoločnosti vzhľadom na postupujúcu Kaliugu? Že či teda ISKCON to musí vybudovať úplne od začiatku, alebo že aký je tam názor? What's the relationships of the Varnashrama system toward progressing Kaliuga? Does ISKCON have to build this system from the very beginning, or? Well, we do have India, so India is still the remnant of Varnashram system. Takže my máme ešte stále Indiu, kde ešte stále sú pozostatky varnašramského systému. So we can use India as a model to some extent. A do určitej miery môžeme použiť Indiu ako model preto. But of course it's not perfect. A samozrejme nie je to dokonalé. So in Kali Yuga, Varnashram is not very popular. V Kali Yuge Varnashrama nie je veľmi populárna. Practically everyone hates the idea. Prakticky každý nenávidí tú myšlienku. But still, Prabhupada felt it was nice to institute it as much as possible. Ale napriek tomu Prabhupada cítil, že by to bolo pekné to ustanoviť do takej miery, ako to je len možné. Not to take the place of chanting and hearing Srimad Bhagavatam, but as a further addition. A nie, že to má nahradiť čentovanie a čítanie Srimad Bhagavatamu, ale že je to taký ako ďalší dodatok nášmu životu. It's like I was speaking with one of our leaders in ISKCON, Ukraine, a few years ago. Ako ja som sa rozprával s jedným lídrom ISKCONe na Ukrajine pred niekoľkými rokmi.
So he told me that some of the leaders of the government, they came and they spoke with him. A on mi povedal, že niektorí lídri vlády prišli za ním a rozprávali sa s ním. And they said, we're not interested in communist government and we're not interested in capitalist government. So if you have some alternative, we're willing to consider. We'll give you some land and you can try it out and we'll see. A oni povedali, že my sa nemáme záujem o kapitalistickú vládu ani o komunistickú a že ak máš nejaký nápad, tak my to budeme proste alternatívu, tak budeme to brať do úvahy, budeme nad tým uvažovať, že dáme ti proste zem a ty to tam môžeš proste robiť. Yes, because if you look, some people say, I don't want to be like Russia, I don't want to be like America. So what other alternatives are there? Pretože keď sa na to pozrieme, tak tí ľudia proste nechcú byť ako Rusi ani ako Američania. Tak kde je nejaká iná alternatíva? China I don't like either. A Čínu tiež nemáme rád. So, if we have a varnashram system that we can show them this is an alternative, then they may take it. A ak by sme mali varnašranský systém a ukázať im, toto je tá alternatíva, tak to môžu prijať. Any other? Also, I take it also as a service to Srila Prabhupada to try to create this society, because Srila Prabhupada said that we should cooperate and we need some good system for it. Some structure. Yes, otherwise we are not able to have more than few people in one room. So it's a challenge. Ja vravím, že ja to beriem ako službu, to, že sa o to snažíme Šilovi Prabhupadovi, lebo Prabhupada chcel, aby sme spolupracovali a to nie sme schopní robiť. Hej, bez nejakej štruktúry, bez... Nie. I would like to ask whether you could kindly tell us something that what should be changed or do better here. What should be? Že ja by som sa chcela spýtať, že či by nám Maharaj mohol povedať, čo by sme tu mohli zmeniť alebo robiť lepšie. Aha. Yes. 1, 2, 3, 4. Well, I think basically it seems to me that things are going in the right direction. That there's enthusiastic chanting and there's enthusiastic preaching and sadhana. And people are, the older devotees are continuing in to practice devotional service. And younger devotees are being encouraged. These are good things. Takže vo všeobecnosti si ako myslím, že v zásade, že ono to ide správnym smerom, že oddaní sú entuziasticky do čentovania, tiež dokázania, tiež sadhana, tiež starší oddaní proste zostávajú, hej, a mladší tiež proste nejak fungujú. It's important that after some time the devotees continue to practice, not just for some time in the beginning. I do these regulative principles, and after a while then I give them up. A je dôležité, že po určitom čase stále zostávame praktikovať tú oddanú službu. Nie, že po určitom čase proste už na začiatku dodržiam regulácie, ale časom sa ich už zbavím. That causes problems. If the senior members give up the practices, then it causes lots of problems. A keď tí starší oddaní sa zdajú, proste zanechajú toto praktikovanie, tak to zapríčinuje veľa problémov. So as long as the
senior members continue enthusiastically, that's very good. Pokiaľ starší členovia entuziasticky pokračujú, tak je to veľmi dobré. And they train the newcomers how to practice devotional service, how to understand the science, that's very good. A oni potom trénujú tých nováčikov, ako chápať túto vedu. Tak je to veľmi dobré. I saw your land on the paper. Videl som tam na papiere ten pozemok. I think there's a plan to make a Vedic village there. Že je tam plán urobiť nejakú védskú dedinu. Well, that's nice. Ak, tak je to pekné. Of course, we can always improve. We can always become more sincere and more expert in our services. Samozrejme, my sa môžeme stále zlepšovať. Môžeme sa stať vážnejšími a úprimnejšími expertami v našich službách. We can always study the books more. My môžeme viac študovať vždy knihy. Right? That's a good area to work on. To je dobrá oblasť, na čo musíme pracovať. Prabhupada gave us these books. He said they're not just for distribution, they're also for reading. Prabhupada nám dal tieto knihy a povedal, že nie je to len na rozdávanie, ale tiež na čítanie. If someone asks you what's inside the books, you don't say, no, I just distribute, I don't read. Ak niekto sa ťa spýta, že čo tam je, tak nepovieš proste, ja to len rozdávam, ale ja to nečítam. So that's always good, study more. Tak vždy je to dobré, ak chceme viacej študovať. Prabhupada would be pleased if we study his books. Prabhupada by bol potešený, keď študujeme o knihy. If we study the books, then it's very difficult to become confused and bewildered. A ak študujeme tie knihy, tak je veľmi ťažké sa stať zmeteným. It's very difficult if you read the books to become confused and bewildered. Je to veľmi ťažké, ak čítame tie knihy, stať sa zmeteným. It's almost impossible. Takmer nemožné. Because everything's so clear. Pretože je tam všetko tak jasné. So if we want to become confused and bewildered, best thing is don't read the books. A ak chceme byť zmetení, tak najlepšia vec je prestať čítať knihy. That way we can easily become confused and bewildered. A takto veľmi ľahko začneme byť zmetenými. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Danavir Maharaj ki jai.